اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم دوستو، کل کا سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ایک کلپ جہلم اکیڈمی کا وائرل کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے موبائل سے وہ کلپ بنایا گیا جہلم اکیڈمی میں۔ انجینئر مرزا کے ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کے مرزا صاحب سے کچھ سوال وغیرہ کیے۔ اس کلپ کو کافی وائرل کیا جا رہا ہے۔ اس کا ٹائٹل یہ دیا جا رہا ہے کہ انجینئر مرزا کا منکرین حدیث کے ساتھ مناظرہ۔ آج ہم اس ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر مرزا دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی زبان درازی کی، نازیبہ الفاظ بولے۔ آپ سب کو پتہ ہے، میں وہ الفاظ یہاں پر استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی اس نے ابھی ریسنٹلی زبان درازی کی کہ اگر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتا تو ان کے مخالفین کے خلاف تلوار نکال لیتا۔ اتنے جلیل القدر صحابہ کا اس نے نام لے کے ان کی بھی توہین کی۔ اسی طرح یہ اولیاء اللہ کی بھی توہین کرتا رہتا ہے، تو اسی طرح کہ یہ بد زبانی اور نعرے ایجاد کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اس نے ایک نعرہ ایجاد کیا ہوا ہے جی کہ بابے تو شاعر کوئی نہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو بندہ جیسی تعلیم دیتا ہے تو پھر اس کے اسٹوڈنٹس پر اور اس کے ماننے والوں پر اس چیز کا افیکٹ تو پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اس کی اکیڈمی سے اس کا ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا سوال کرنے کے لیے، تو وہ قرآن پاک سے کوئی آیت پیش کر کے حدیثوں کی یعنی کہ انکاری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مطلب منکرین حدیث تھا۔ تو مرزا صاحب کا اپنا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس نے بھی یعنی کہ اسی نعرے کا سہارا لے کے حدیثوں کا انکار کیا اور منکرین حدیث بنا۔ اس نے بھی یہی کہا جی کہ جیسے بابے تو شے کوئی نہیں، نعوذ باللہ اس نے کہا کہ قرآن کے آگے حدیثیں تو شے کوئی نہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ کا کلپ دیکھ لیں جو جہلم اکیڈمی میں کسی نے موبائل سے بنا کے اپلوڈ کیا۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ واچ کریں۔ بابے کوئی شے نہیں، میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیثیں کوئی شے نہیں۔ یہ حدیثوں کی ویلیو کیا ہے؟ یہ حدیثوں کی ویلیو کیا ہے؟ یہ حدیثوں کی ویلیو کیا ہے؟ جی دوستو، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، آج میں اس کے اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ آپ پر بھی آہستہ آہستہ اس چیز کا ایفیکٹ پڑے گا، کیونکہ جو بندہ جیسی تعلیم دے رہا ہے اس کے ماننے والوں پر، اس کے فالوورز پر ویسا ہی ایفیکٹ پڑتا ہے۔ آج یہ بندہ حدیثوں کے خلاف بھونک رہا ہے، کل کوئی اٹھے گا وہ قرآن کے خلاف بھونکے گا، نعوذ باللہ۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے مخالفین کے خلاف تلواریں نکال لیتے، تو آج اگر ہم تلوار نہیں نکال سکتے تو ہم کم از کم اپنی زبان تو کھولیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ لوگ زبان کھولنے لگ گئے ہیں حدیثوں پر، کل کو نعوذ باللہ یہ قرآن پر بھی زبان کھولیں گے اور دیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ جیسے اس نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا نا کہ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا حضرت علی کے تو ان کے مخالفین پہ تلوار نکال لیتا، تو آج اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں زبان درازی کی، تو دیکھیں اس کے اپنے ہی گھر سے بندہ اٹھ کے اس کی اپنی ہی اکیڈمی میں اٹھ کے حدیثوں کے بارے میں بکواس کرنے لگ گیا۔ اب کل دیکھنا کوئی اٹھے گا وہ اس پہ تلوار بھی نکالے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچائیں، کیونکہ مرزا کے جتنے بھی ماننے والے ہیں نا، زیادہ تر بڑی تعداد ایتھیسٹ کی اور منکرین حدیث کی، مرزیوں کی، اور جتنے بھی ان کے گستاخ اولیاء اللہ، گستاخ صحابہ، جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں، وہ سارے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ آپ اس کے 2 ملین سبسکرائبر نہ دیکھیں کہ اس کے 2 ملین سبسکرائبر ہیں، 2 ملین سبسکرائبر ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچائیں۔ یہ جیسی تعلیم دے رہا ہے اس کے ماننے والوں پر بھی ویسا ہی ایفیکٹ پڑے گا اور وہ اسی ہی کی زبان بولیں گے۔ تو مرزا کے اسٹوڈنٹ نے جیسے ہی قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اس سے سوال وغیرہ کیا، اس سے پوچھنے کی کوشش کی، تو مرزا کا وہی صاحب ہے نا سوال گندم اور جواب چنا، اور آگے سے مرزا صاحب اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ عالم نہیں ہیں۔ تو عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ بن کے زندگی ہے، عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ بن کے زندگی ہے۔ ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا عالم ہیں؟ یہی چیز علماء کرام آپ کو بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں۔ جس طرح آپ بونگیاں مارتے ہیں اسی طرح آپ کے اسٹوڈنٹ بھی آج بونگیاں مار رہے ہیں۔ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ بن کے زندگی ہے، عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ بن کے زندگی ہے۔
इसी तरह आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह फरमाया कि जिसने मेरी तरफ कोई झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा देखें आप कितने मुत्की और परहेज़गार और अल्लाह ताला से डरने वाले थे। इवन के उस ज़माने में लोग सहाबा कराम और दीगर जितने भी मुहद्दिसीन थे वो हदीस बयान करते वक्त भी इतना डरते थे कि कोई हमसे ज़ेर ज़बर की गलती ना हो जाए, कि हमारी तरफ से कोई ऐसा झूठ ना मंसूब हो जाए। तो वो लोग तो यानी कि इन चीज़ों पर बड़ी एहतियात करते थे। तो आप देख लें कि इस चीज़ की शय इस दौर में कौन दे रहा है? मिर्ज़ा साहब। आज क्यों लोग इस तरह उठ के बात कर रहे हैं? मिर्ज़ा साहब इस तरह की शय दे रहे हैं लोगों को, तो लोग उठ के आज इस तरह की बकवासत कर रहे हैं। वरना पिछले ज़माने में आप देखें कि लोग इन चीज़ों से बहुत डरते थे, अल्लाह ताला का खौफ रखते थे दिल में। तो अब ये जो नताइज आ रही है मिर्ज़ा साहब की अपनी ही तलीम का असर है। यहाँ तक कि आप देख लें कि उस वीडियो में मिर्ज़ा साहब का वो स्टूडेंट कितने गुस्से में है। इसको रिजेक्ट कर। नमाज का तरीका भी हदीस में है, कुरान में तो नहीं है। और हदीस में भी नहीं है। और इंसानों को आपने मानना है, इंसानों को मानना है। अगर खुदा नास्ता यहाँ पर ये बंदे मौजूद ना होते, वो बंदा इसे पकड़ लेता या इस पर कोई हमला कर देता, तो भी इल्ज़ाम इसने अहले सुन्नत पे लगा देना था। जैसे 2017 में भी और गालिबन 2021 में भी इस पर 2 बार हमला हो चुका है। तो इसकी इसी तालीमात की वजह से इसके अपने ही स्टूडेंट जब उन्हें हकीकत पता चलती है तो वो गुस्से में फिर इस तरह ही करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे लोगों से अपना ईमान भी बचाएं और ऐसे लोगों को ना सुने जो आपको इनके सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा का भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, औलिया अल्लाह का भी यानी कि आपके दिल में बुग़्ज़ डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। तो इसी तरह सुनन दारमी शरीफ में 411 नंबर रवायत मौजूद है इमाम इब्न सरीन के हवाले से, जो ताबी हैं 70 सहाबा के शागिर्द हैं, उन पर भी मिर्ज़ा ने तोहमत लगाई थी। वो तोहमत इस तरह लगाई थी कि सुनन दारमी शरीफ में जो वाक़या मौजूद है वो इस तरह है कि इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आता है, वो कुरान और हदीस सुनाने की कोशिश करता है तो आप सुनने से इनकार कर देते हैं। तो जब वो शख्स चला जाता है तो आपके शागिर्द पूछते हैं कि हज़रत वो कुरान और हदीस सुना रहा था, आपने क्यों नहीं सुनी? तो इमाम इब्न सरीन फरमाते हैं कहीं वो कुरान और हदीस में तवील करके तो मेरे दिल में शक ना पैदा कर दे। तो मिर्ज़ा ने उन पर भी तोहमत लगाई थी। कहता जी कि देखे कि ये लोग कुरान नहीं सुनते, ये कहते हैं जी कि कुरान सुनने से मेरा अकीदा खराब होता है, तो लानत ऐसे अकीदे पे, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ना ही उस रवायत में ऐसे अल्फाज मौजूद हैं। तो आप मिर्ज़ा का सबसे पहले एक क्लिप वाच करें। सुनन दारमी में मुकदमे में सही सनद के साथ ये बात मौजूद है कि इमाम इब्न सीरीन के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आपके सामने कुरान की आयत बयान करें। उन्होंने कहा मैं आयतें नहीं सुनता। उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कुछ बयान करें। उन्होंने कहा मैं हदीस नहीं सुनता। जब वो उठ के चले गए तो उनके शागिर्दों ने कहा कि हजरत ये क्या, वो तो आपको कुरान की आयत सुना रहा था, अहादीस सुना रहा था, आपने सुनने से क्यों इनकार किया? तो इब्न सीरीन ने जवाब दिया कि मैंने इससे आयत इसलिए नहीं सुनी कि ये बद अकीदा शख्स था। ये कोई ऐसी आयत बता देता कि उससे मेरा अकीदा खराब हो जाता। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर किसी का यह अकीदा है ना कि कुरान की आयत से मेरा अकीदा खराब होता है तो उसका अकीदा बाद में खराब होगा, वो पहले ही बाद अकीदा हो चुका है। तो जी दोस्तों, आपने मिर्ज़ा का क्लिप वाच किया कि मिर्ज़ा कैसे इतने बड़े ताबी जो 70 सहाबा के शागिर्द हैं इमाम इब्न सरीन, उन पर कैसे इसने तोहमत लगाई। तो देखें कि आज इसकी अपनी अकेडमी में भी इसी तरह का सेम वाक़या हुआ। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को दुनिया में दिखाता है जो इतने बड़े सहाबा पर, तबा ताबीन पर, मुहद्दिसीन पर, मुफस्सिरीन पर झूठ बोलता है और उनके बारे में ज़ुबान दराज़ी करता है। तो अल्लाह ताला फिर ऐसे बंदों को दुनिया में दिखाता है। आप खुद देखें कि अब इस बंदे ने क्यों नहीं उसे कुरान और हदीस सुना। नहीं मैंने नहीं सुना। नहीं सुने, ये है तो आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी, कोई सुन नहीं। सब सुन लें। नहीं मैंने नहीं सुना। नहीं सुने, ये है तो आपको सुननी पड़ेगी, सबको सुननी पड़ेगी, कोई सुन नहीं। सब इसलिए नहीं ना सुना कि इसे पता था कि मुनकरीन हदीस है। तो जब इमाम इब्न सरीन का वाक़या इसके सामने आया तो इसने कैसे उन पर तोहमत लगाई। तो अब आप खुद देखें कि मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स और चाहने वाले अभी भी यही कहते हैं कि जी वो कुरान और हदीस पेश करता है, वो कुरान और हदीस से हवाले देता है। तो आप देखें कि ये किस तरह ये बंदा कुरान और हदीस में भी खयानत करता है। तो इसी तरह दोस्तों मैं अब आपको एक और इसी क्लिप का पार्ट दिखाता हूँ। अब इसके काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे नहीं जी वो तो मुनकरीन हदीस था, वो तो मिर्ज़ा साहब का स्टूडेंट नहीं था, जबकि वो खुद इकरार कर रहे हैं इसी क्लिप में कि जी मैं आपको सुनता हूँ, बल्कि मैं तो लोगों को भी कहता हूँ कि अली भाई को सुने। आप ये क्लिप सबसे पहले वॉच करें। एज ए टीचर मैं आपको बहुत सुनता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ,
और लोगों को कहता हूँ कि अली भाई को सुनो। एज ए टीचर मैं आपको बहुत सुनता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि अली भाई को सुनो। तो अभी भी आप देखें कि मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट मिर्ज़ा साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि यही मामला अगर उलमा कराम से पूछा जाता तो वो गुस्से में आ जाते या ये कर देते या वो कर देते। देखिए ऐसा नहीं है, ये लोग आपको इसी तरह उलमा कराम से मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा कराम के साथ राब्ते में हूँ। तो मैंने तो आज तक किसी भी आलिम से कोई भी मसला पूछा, कभी भी किसी आलिम ने मुझे ये नहीं कहा कि ये तुम कैसा सवाल कर रहे हो या ये यानी कि कुरान या हदीस के मुखालिफ है। एक मिसाल दे रहा हूँ, हम यानी कि जो भी यानी कि मिर्ज़ा साहब या अक्सर हमारे अपने भी जहन में कोई सवाल आए तो हम उलमा कराम से पूछते हैं। कभी भी किसी भी आलिम ने इवन के नहीं कभी भी कहा कि ये कैसा सवाल है या ये सवाल क्यों कर रहे हो, कभी भी किसी आलिम ने गुस्सा नहीं किया। ये भी आपको गलत तालीम दी जा रही है कि ये अगर किसी आलिम दीन से पूछा जाता तो उसने गुस्से में आ जाना था। दोस्तों ऐसा नहीं है, उलमा कराम सब कुछ बताते हैं, आप उनसे जाके पूछे, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको हर एक चीज़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएंगे।